जय जगन्नाथ मु जानी आपण मानको ईस्ट इंडिया जानी किचन को बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। आज मु आपण मानको बनाई के देखैबी एक बहुत स्वादिष्ट और बहुत कम समय बनथिबा रेसिपी जहार नाम हेउछि भेंडी कांजी। भेंडी कांजी खाइबा को बहुत स्वादिष्ट लगे थाए। भेंडी कांजी आपण माने थरे बनैले बार बार बनैबा को इच्छा करिवे। एबे चलंत आमे भेंडी कांजी प्रस्तुत करिबा। भेंडी कांजी बनैबा पई मु एठी 250 ग्राम भेंडी नेछि। एबे आमे भेंडी को काटि नबा। एमिति एई प्रोसेस रे आमे भेंडी को काटि नबा। देखो तो हमारा भेंडी काटा हो गला। यही प्रोसेस रे सबू भेंडी के काटी नेबे। एबे चलंत आमे भेंडी को भाजी नबा। भेंडी कांजी बनेबा पई प्रथम आमे भेंडी को भाजी नबा। सेति लागि मु गोटे कड़ाई को गरम करि नेछि। एबे आमे सेतिरे 2 चमच सोरिष तेल दे दबा। तेल गरम होबा पई छाडी नेबा। देखंतु तेल आमर गरम हो गलानी। एबे आमे काटी रखिथिबा भेंडी को भाजी देबा। भेंडी रे कलर ब्राउन होबा जाय आमे भाजी नेबा हाई फ्लेम रे, नहले भेंडी नालुआ हो जाय पारे। देखो तो आमर हल्का ब्राउन कलर हो आसिलानी। भेंडी को आउटी के भाजी नबा। देखो तो भेंडी रा कलर चेंज हो गलानी। भेंडी आमर भाजी हो गलानी। एबे हम ताको गोटे प्लेट को बाहर करी नेबा। एबे हम सेई कड़ाई रे 2 चमच सोरिष तेल देबा। देखंतु तेल गरम हो गलानी। एबे हम सेथिरे 2टा सुखिला लंका को फटाई नबा। गोटे चमच पंच फुटन को फटाई नबा। भेसुंगा पत्र को फटाई नबा। इसे भाजी नबा। भेंडी कांजी बनेबा पई तुराणी आवश्यक, से लागि मु तुराणी नउछि। आपण माने चाहिले पानी नै पारिबे, किंतु तुराणी रे अधिक टेस्ट भेंडी कांजी होई थाए। एबे हम सेतिरे आधा चमच हळदी गुंडा दे दबा। देई हम ताको भलो भाबे मिसाई नबा। एबे तुराणी फुटिबा पई आमे किछि समय छाडी नेबा। देखंतु हमर तुराणी फुटी गलानी। एबे आमे सोरिष पेस्ट को दे दबा। सोरिष पेस्ट रे मु अदा रसुण पियाज गोटे चमच सोरिष गोटे चमच जीरा को नै पेस्ट करि नैछि। एबे आमे ताको दे दबा। एबे आमे 3 चमच सोरिष पेस्ट को दे दबा। देई ताको भलो भाबरे मिसाई नबा। गोटे चमच काश्मीरी लंका गुंड दे दबा कलर आसीबा पई। देई ताको भलो भाबरे मिसाई नबा। एबे सेथिरे स्वाद अनुसार लूण दे दबा। देई ताको भलो भाबरे मिसाई नबा। एबे
ଏବେ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଡ୍ କରି ନେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭେଣ୍ଡି କାଞ୍ଜି ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଭେଣ୍ଡି କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଦେଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡି କାଞ୍ଜିରେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଲାଗେ। ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଦେଇ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରି ନେବା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏହି ଭେଣ୍ଡି କାଞ୍ଜି ରେସିପିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଅବଶ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାନି କିଚେନକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନେବେ। ଏହିଭଳି ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଗଲା ଭଳି ଅନେକ ରେସିପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଅଛି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେସିପିରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆସୁଛି, ଟାଟା।